Hai, nama saya Arip. Inilah bike check saya. Start dengan frame. Frame pakai Dakmo Nami 20.75 top tube. Head tube angle 75, chainstay 13. Okey, kita pindah ke handlebar. Handlebar BHD WZA. Ngam cantik, tayar potong, tinggi 8.5. Stem pakai stem SOC. Gyro Impurity GST. Headset FSA. Fork pakai total. Lamp light 860 gram je dengan lepas tu dekat crank pakai United. Pedal pakai Dakmo Candy Super Grip. Punya sprocket level Bikeco 26 teeth. Rantai pakai KMC. Wheelset pakai depan Dakmo punya wheelset, hub Dakmo, rim Dakmo, spoke Dakmo. Lepas tu tayar depan pakai Keishi. Hub guard pakai G-Sport. Pack BSD, tak tahu BSD apa, tapi BSD. Wheelset belakang pakai G-Sport punya rim. Dakmo punya hub dengan tayar Maxxis. Hub guard pakai Spike punya hub guard. Grip pakai grip Dakmo, pakai apa nama dia? Tak ingat nama dia. Tetris punya grip. Baen pakai Odyssey warna pink. Brake lever Odyssey, kabel Odyssey. Brake belakang pakai Fly manual spring hanger. Alright. Seat dengan seat post. Seat Dakmo yang slim, seat post United. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Primary untuk basikal yang sedap tak lupa juga pada showroom Stussy KL. Okay, terima kasih kerana menonton Rawai Bike Check. Terima kasih.